दक्षिण गोय पुलीस हेडक्वार्टर्सांत पुलिसांक टेलर, म्हालो, बूट पॉलिश करपी आदी मुळावे सुविधा मेळनात। लोकांची सुरक्षा करतल्यांकच मुळावे सुविधा नात। पळयात रमेश नाईक रावताचो खासा रिपोर्ट। आज आम्ही असतात त्या साऊथ गोवाचे जे पोलीस हेडक्वार्टर आसा ह्या हेडक्वार्टरान आसात आणि ह्या हेडक्वार्टरान जायतीचे पोस्ट जे आसात हे खाली जाले कडेन आसात। गेली 2 वर्स जाली, 1.5 ते 2 वर्स जाली की हे भरपाचे प्रयत्न म्हणटा काय ना। हे पोस्ट म्हणजे जाल्यार जे पुलीस हेडक्वार्टर आसा हे डिसिप्लिनीची हेडक्वार्टर आसा आणि हितून पुलिसेक जे डिसिप्लीन आसपाक जाय आणि लोकांचेर एक इम्प्रेशन पडपाक जाय म्हणून ते पुलीस स्टेशन साऊथ गोवाचे हांगा सांगपाचें म्हणलें जाल्यार गेल्ली 2 वर्सां साकून हांगा तांकां एक ना म्हूण तो टेलर जो टेलर आसा कपडे ड्रेस शिंवपी हो ना, त्याच बरोबर बूट पॉलिश करपी आसा तोयी ना। तिसरो म्हणलें जाल्यार हांगा बार्बेरीची तांची एक हें आसा, बार्बेर करपाकय ना आनीक लॉन्ड्रीवालोय ना। म्हणटरे हांगा इतले जे खाली पोस्ट आसात हे आजुनूय भरले कडेन ना आणि खंय तरी हेचे खातीर ह्या पुलिसेक हांगा जे भायर वचपा पडटा एक कार्ड काडपाक जावं केस मारपाक जावं पुलीस म्हणटा एक डिसिप्लिनीची उरता आनी तांकां खंयच्याय टायमार कोणी येता तेन्ना त्या टायमार तेणी अप टू डेट रावपाक जाय। पूण हे अप टू डेट रावपाची पोस्ट जी आसा हे खाली आसले कारणान हांगा तांकां खूब त्रास जाल्ले कडेन आसा आनी हे बेगीच्या बेगीन भरची म्हणून लोक मागतात। लोकांची सुरक्षा करपी पुलिसांक धड सुविधा मेळना। उचेल्या पदांचेर आशिल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती उपरांत बदली जाली तरी टेलर, बूट पॉलिश आणि कपडे धुवपी कर्मचाऱ्यांचे ल्हान ल्हान पोस्ट फाटल्या 1.5-2 वर्सां सावन प्रलंबीत उरल्यात। सरकारान हाचेर आडनदर केल्या वय हो प्रस्न आतां लोकांक सतावपाक लागला। हाका लागून पुलिसांक आडमेळी येतात। तांकां मुळावे सुविधा दिवपाचे थळाव्यांनी मागले। म्हाका न्ही अशें आयकून येयलें की हांगा पयलीं एक लॉन्ड्रीवालो आशिल्लो आनी एक म्हालोय बी आशिल्लो। आतां ते दोनूय पोस्ट कितलीं वर्सां जालीं खाली आसात। गव्हर्मेंट कितें करता हे साहेबांक जायते एक्सटेंशन दिता पूण हे जे लोवर लोक जे आसा न्ही तांकां एक्सटेंशन येयना आनी तांकां आतां 2 वर्सां जालीं थंय ते दोगूय जाण पोस्ट खाली आसा। म्हणजे केन्ना इमर्जन्सी ते पोस्ट पोलिसीक खाड काडपाक इवन तेंचे ड्रेस फेर मारपाक असो मनीस ना म्हणून आमी मागीर कळ्ळें सरकारान हे दोनूय पोस्टाचे बेगींतल्या बेगीन डिसिजन घेवचें आनी दोनूय पोस्ट भरचे अशें म्हाका दिसता। म्हणजे ना जाल्यार पुलीस खाड वाडोवन आनी केस वाडोवन ना जाल्यार ते म्हणटा इमर्जन्सी आमकां सर्विसीस 24 वरां सर्वीस करून आमकां टायम मेळना म्हणटा ते। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।